Chini oro tini asuklai panda যেটা angmakhai chini CCS চংক্রেং ক্লাব সোসাইটিনি जों কতগুলা অ্যাক্টিভিটিস ni মধ্যে যারা yang tongnai যারা কালচারাল অ্যাটাচ tongnai rok थुइथांनाय हिमानो पस्टमासलि बरनो बरकिजा सरन खायना बागै ए अरो বিভিন্ন চ্যানেলও जों একটা মেসেজ রিনা মাগিনো যেমন ওরা তাক রেসাপ করুন চিনি বিশেষ চিনি কমিউনিটিনি মুসুম করুন তারপরে নাটক কাটক খাই থানায় রক বংন তুই এক একটা কালচারাল ইভিনিং খাইনানি বাগै চেষ্টা जों সামগাই hukumu awat ari dingko sanjana hukumu ara puta sanjana hukumu songjana bagai जों aro tini asuklayo tini mo tabuk to जों tentative samagai to January last part thain bo saleon January last part February majer modino jeta convenient salaya ko जों khainai an mukha Khogedro Debborma CS ni advisory committee ni chairman जों तिनि अर मो बाइजालनि थों नख्लाव आजुलायमाने ओंखा तिनि जोंनो जों सानो यागार थानाय रोजाब गोरों बिमल देबबर्मा ते मोसानाय गोरों तिनि ब्रजकिशोर देबबर्मा बरननि मुकुमनतयै कायसा पान्दा संजानाय आरो रोजामु मुकुमु तै आरो पान्दा संजानाय गाबनो तै न तिनि आरो आजुलायमाने जों जतन मिलिलाय अब जों दाबो कक खालामैखा हायसे फेब्रुवारि 9 तारिखनि सिमैखाय एग्जाम थानाय चेरारनि गाबोन सिगां न खालायजानानै हिमाचलय दङ गाबो जानुवारिनि आतै सेकेन्ड बा थार्ड उइक रग खालायजागोन हायमा दङ दागो डेट फिक्स दं याखौ आगि याखौ र मन पुइला आं डाक्टर अलक देबबर्मा आं रोजाबनाय बिमलनि बिनि फायुं लायो